dapat ano? Okay, ano? Sige, sa millennial versus the Gen Z. Okay, so kamabunod ka mo kung ano na yung action. Then, kiraan sigot on what kind of emoji. Okay? Sige. Okay. Pero duha ka mo mabunod, but different nga emoji. Okay. Sige, dali. Dapat secret. Dali, ani ako natubang. Okay, may prize and maka 3 points. Gcash lang. Madalit ko na yung pagbaton mo. Mag-una. So, group 1 na kita, ha? Okay. Kamu anay kay para diri masamo. Diba diba action na diba? Kita anta. Kun. Kaya ba yung mangupya? Dire. Dungan na lang kung hinon makauna yan winner. Dali. Kita pakita niya. Okay, tagnahan. Ayaw ni Sir Ruben mag-isip. Okay. Ano ikuha ko mag-isunod ko. So, kailangan kuhaon. Kaya dali lang. Okay, ready? Group Millennial and Gen Z. Ready? Anay, may timer kita. Ano timer? Ikaw na lang kapatid. Tira. 15 seconds. Uy, usay pa naka 2 minutes ko. Kung palisang, may normal na kami. Uy, snacks. Okay, toys na. Start na. Ano man? 10 seconds? 15? Okay, ready? Get set, go! Waray po na. One point! Waray na. One point. So, ang error emoji is thinking. Ang iyo, makore ninyo. Ayaw ninyo. Funny or silly. Kitaan yung emoji. Makore ni. Hindi nalagayon. Funny. Okay, 1 point for Gen Z. Okay, next. Iba na at mabunot. Ay, Iba na lang. Iba na yung member. Dali, ikaw. Sige, balik lang sige, ba? Iba. Hindi ako nagawa. Hindi kaya, sala. Paya ha? Ika, Upaya ha. Sige na, mga Gen Z, upaya. Okay, next. Okay. Ito ba? Ready? Kapatid, ready? Get set, go! Okay, another chance. Here is papalit ko din. Pasensya na kamo, JC. Nakuha na yun. Stand up. Happy. Sino nga ni Ami itong gun? Walang siya. Walang siya. Okay. Okay. Kapatid, ready? Dako yung team mo, JC. Pinilimbungan na kami. Okay. Ready? Get set, go! Pareha. Okay, pareha. Down there, nakay 3 points na. Pinilimbungan. Ano kay puro tayo. Points na nila. Okay, last. Ang pinaka... Gusto na niya. Tayo mo game. Si kapatid, by seconds na lang kita kay nalilimbungan ng Gen Z. So, kanino ang
less than seconds, yan, winner. Dahil kayo may basta mo pa. Kapatid, ready? Okay, yan nanay. Kikita ko tayo. Kasunod sila kalis. Ready, get set, go! Second. 2 seconds. Wow! Ang daidol. May kaya. Very good. Susunod ka. Okay. Ready, kapatid? Ready, get set, go! Fever! Ano? Fever! Oh, pero ka seconds. 7. Okay, it's a tie. Kay kanina, nag-imbong ka mo. Oh, last, we have 2 emojis. Okay, last. Nalaban ko din sa ulo. Oh, kaninang winner, we have Gcash 100 million. Kay Bakuri. Kapatid, ready? Anay. Sige, go. Ready, get set, go! Tired. Yun, pira. 7. Ano, nadugan man natin 7 lang. Ay, you just see. Wait, Okay? Ready, kapatid? Sige, go. Get set, go! Sleepy! Oh, diba? Oh, oh, si Magic. Basta good ka talaga naman. Another game. Okay, so JC may mo Gcash later na. Okay. Another game, last. So action relay. So may di 5 members or pero man diri Ma'am Dani kalanay matawala na Ma'am Dani ka. 1 2 3 4 5 6 7 8. So 8 dali one line stand. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh tama. Si Robin, ikaw ang judge. Uy! Dapat diri ka bias ha. Ay, si Ma'am Dani ka